चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। কি সাউন্ড হলা রে সাউন্ড হলা যে তো সাউন্ড আরে তোর কথা ডাউট লাগুছে রে তো উপরে কি ডাউট লাগছে আতঙ্কবাদ রে আগা ইনি কিছু বলমা সত কথা তো কইলি আও বলে बोले मने पक्का हिंदी फिल्म रे गोटे डायलॉग अच्छे आतंकवादी की प्रेम कहानी नहीं होती है मने पक्का और आतंकवादी की प्रेम कहानी नहीं होती। तो कथा था हो तोर गुट्टेले मांडू नहीं सेडा पहिले तो आतंकवादी आगा তা নাই মত আতঙ্কবাদী বলছি তো কথা কুয়াড়ু কিছু মান্ডু মুন্ডু ফটো কিছু দিয়েছে মত আতঙ্কবাদী